Hi, welcome to Forward Podcast. So I'm Nihla. I'm the co-founder and lead curator of Forward Library, an independent library in South Jakarta. With this podcast, for season 1 at least, I'm going to spotlight stories of Forward Fellows, people who visited our library, became members, but also contributed to the community in other ways. So they can talk about the books they've read, the friends they've made, and anything related to Forward and people. On this first episode, I'm joined by Faris, one of Hello, our Forward everyone. Fellows. Aku mau ngobrol sama Faris. Awalnya kayaknya aku mau tanya deh, Faris tahu Forward dari mana? Saya kan banyak yang ada yang tahu dari TikTok, Instagram, tapi juga ada banyak yang tahu dari teman-teman mereka. And you're one of those people, kan? Jujur aku awalnya nggak tahu ada Forward, tapi aku dikasih tahu sama Olive. Olive itu teman aku dari kuliah. Waktu itu aku sama Olive kayak ada project gitu buat bikin semacam kayak mini scholarship sama Olive, kayak kita bikin kayak Duolingo scholarship, sponsored by the way. Jadi orang-orang yang mau belajar bahasa asing kayak aku sama Olive kayak kita bantu buat ikut family plan kita yang kurang gitu. Terus kayak waktu itu aku bilang ke Olive kayak kita formalize aja kali ya gitu. Terus waktu itu aku meeting sama Olive, habis itu salah satu list community partnersnya yang mungkin bisa diajak kerja sama bareng itu Forward, dan kebetulan deket banget sama rumah aku. Habis itu aku out of curiosity mampir aja karena dekat, paling kayak gitu sih. Aku tahu Forwardnya waktu pertama kali datang langsung disambut oleh Alisa. Yeay, librarian tersayang. Librarian tersayang kita semua. Terus aku kayaknya pertama kali ketemu, one of the early kayak weeks after I met you, aku kasih kamu rekomendasi buku. Iya bener banget, jadi waktu itu aku juga lagi reading Slam. Kayak aku pasang di Goodreads aku kayak tahun 2024 harus 15 buku dibaca gitu. Terus aku belum baca sama sekali padahal itu udah masuk Maret. Sebelumnya 2023 aku pasang 10 books tapi kayak nggak ada yang aku baca sama sekali. Karena mungkin sibuk sama kerjaan waktu itu, tapi kan 2024 udah enggak. Pertama kali datang ke Forward, awalnya juga bukan mau baca sih, karena kan balik lagi ke aku mau kenalan dan main buat community partners bareng Olive waktu itu. Tapi waktu itu aku ketemu Nihla, dia ngerekomendasiin aku The Tunnel by Ernesto Sabato, bener nggak? Benar, yes. Aku bilang kan Nihla, aku suka Lovecraft. Terus dia kayak, oh ini kayak cocok nih. Ternyata aku baca itu buku ceritanya tentang Cogil. Tapi at that point seru banget, soalnya apa yang Nihla rekomendasiin waktu itu aku relate banget. Kayak you're living in the end of a tunnel and you're seeing everyone outside it and you just cannot approach them. Kayak you're living in a tunnel yang leads you nowhere. I really felt kayak Nihla jago banget ngerekomendasiin buku ke orang. Tapi setelah itu rekomendasi Nihla nggak ada yang berhasil sama aku. Aku kayaknya harus coba lagi deh. Tapi maybe I just set the bar too high with The Tunnel. Maybe. Tapi ya nggak tahu. Tapi aku senengnya itu kalau di Forward kita saling merekomendasiin. Jadi walaupun I recommend books ke Forward Fellows kayak Faris, Forward Fellows juga rekomendasi buku-buku ke aku. Salah satunya ada yang Faris recommend ke aku yang really life changing for me, At the Existentialist Cafe namanya. Dan aku sebelumnya nggak tertarik filsafat, tapi karena Faris rekomendasi buku itu, aku jadi kayak wow, there's so much that I have to learn. Jadi thank you juga Faris. Terima kasih. Tapi aku juga mau ngomongin aspek komunitas, yaitu something yang aku selalu mau emphasize di Forward. Dan menurut aku Faris itu one of the people yang juga membantu strengthen community around Forward as well. Apalagi pas you held a Dungeons and Dragons session di Forward, yang aku juga ikut, and it was my first D&D session, and it was really fun. Usually people wouldn't connect kayak D&D to a library atau to books and reading, tapi actually connectionsnya ada, it's there, right? Kayak would you say? Yeah, there is a lot of parallels between tabletop role-playing game in general, atau in this case kayak Dungeons and Dragons. Balik lagi kita nggak disponsorin oleh Wizards of the Coast. Waktu itu aku ngadain D&D session di Forward karena aku punya belief ya. Walaupun D&D itu game yang based on mechanics and roll of a dice, it's a game of chance gitu. Tapi ada satu part of the game yang cocok banget sama orang-orang yang suka baca fiction atau storyteller in general, karena in the game kayak we can create our own story, the player, the dungeon master, and everyone in between di dalamnya bisa create a storyline yang bareng-bareng you escape into another realm, living another life,
tapi actively because you are the one who decides what the character would do in the next situation. Dan dari pengalaman aku nge-Dungeon Master beberapa game, beberapa players dan circle of players itu, the most interesting emergent effect of playing Dungeons and Dragons adalah you were bonded for life. It's like a very elaborate way to create your own inside jokes. Iya benar. Dan aku senang juga sih bisa ngebawa game itu ke forward gitu. Karena pertama kali ngerun D&D session di forward nggak ada yang pernah main D&D, dan I was amazed by the creativity of the people. Orang-orangnya so cool, keren banget, dan very open dengan jalan cerita yang aku bikin. Dan yang aku paling seneng, semuanya pulang juga ngebawa a piece of friendship yang lebih deeper lagi satu sama lain. Aku merasa kayak gitu sih. Kayak ada some people yang ikut D&D, kayak misalnya teman kita Kak Kevin. Terus sebelumnya aku belum banyak ngomong sama dia, tapi that D&D game gave me and the others also a chance to talk to him, and benar ada inside jokes made, and it was really fun. Kamu juga waktu itu pas Forward Festival, kita kan Forward ada 1 year anniversary, kita ngadain festival dan ada beberapa activities and workshops. One of them itu yang lead itu Faris, namanya Collaborative Storytelling Workshop. Jadi mirip-mirip sama D&D kan. Jadi sebenarnya waktu bikin creative storytelling workshop di Forward Festival, to be honest aku nggak punya formal background in creative writing or anything. My interaction with that is only through reading fictions sama playing and designing D&D game, which actually a little bit of writing, story writing juga gitu. Nah, dari pengalaman aku ngerun D&D session di Forward, waktu kan kita ngobrolin soal apa sih yang bisa dikerjain di Forward Festival sih, ya kan nih lah. Aku langsung bilang aja, kenapa nggak kita main D&D? Tapi akhirnya setelah diskusi bareng-bareng, kita ngebikin creative storytelling workshop, which is actually basically just a D&D game without the throw of the dice. So it's pure story. Orang-orang yang ikut seneng banget sih, karena waktu itu kita bikin cerita 4 hours of pure fun and imagination, borderline escapism. Dan Forward Festival itu pengalaman volunteering yang paling berharga sih buat aku, apalagi di Forward dikelilingin oleh orang-orang yang luar biasa care satu sama lain. Aku juga merasakan itu di Forward Festival, kayak there were so many opportunities untuk get to know not only kayak the people yang participate, tapi juga yang ngebantu volunteer as well. Kayak I was really happy bahwa Faris dan yang lain-lain kayak ini benar mau volunteer just out of kayak love for Forward, love for the community. It's really nice. Kita bikin scavenger hunt bareng juga. Iya, aku pas sama Forward Nila Festival. bikin scavenger hunt bareng, seru banget. Terus yang paling fulfilling gimana nih? Aku pengen denger cerita kamu dong scavenger hunt. Oke, itu seru banget. Jadi aku sama Faris kita pilih-pilih buku dan nulis-nulis riddle. Dan aku sampai agak worried bahwa it was too difficult. Karena kan there were a few teams. Kita bagi-bagi, ada yang kayak team Sylvia Plath, team F. Scott Fitzgerald, dan beberapa. Dan most of them were really struggling at first. Aku sumpah khawatir banget. Apalagi ada satu grouping sih teman-teman aku. Kayak my cousin sama teman-teman aku. Dan mereka kayak they were so bad at it. I was like, apa aku sama Faris bikinnya terlalu susah ya? Tapi di akhir ada satu tim itu kayaknya Kak Maura sama Kak Echa kalau nggak salah, mereka itu bisa solve the riddle. Dan itu riddle terakhir itu Faris did a lot of it sih. Kita nulisnya in the form of like a Shakespearean kayak sonnet deh kayaknya kan. Ya, itu Shakespearean sonnet yang mereka harus decipher what to do. It's basically an instruction. Kita refer itu mereka harus recite a line in Macbeth ke Nihlah, yang in the sonnet that we wrote itu the Queen of the Land, which means the Queen of Forward. Terus mereka like the way they approach me juga kayak Queen of the Land. Terus kayak mereka langsung recite. It was so cool and so fulfilling. Kita seneng banget. Aku seneng banget juga waktu itu. Jadi overall karena Forward Festival, karena all these other activities, kita juga sering jalan kayak keluar. Kita spend time-nya bukan cuma di Forward, tapi kadang pernah kita jogging, hiking gitu segala. Kayaknya kita berbuat banyak teman ya, Faris. Iya, seru banget karena yang awalnya datang ke Forward nggak tahu mau ngapain, yang awalnya cuma kayak punya intention buat cocoknya jadi community partners, let me vet them. Itu turns out to be one of the not one of tapi the most life-changing events of my life. Yeah, karena nggak ada yang tahu masa depan. Oke. Iya. Mau sharing nggak tentang teman-teman yang kamu buat
di Forward? Iya, jadi yang kayak Nila tadi bilang, datang ke Forward bukan cuma buat baca buku doang, in a book club atau trying to be the smartest in the room, tapi di perjalanannya aku ketemu banyak banget orang-orang yang luar biasa besar hatinya, saling care satu sama lain, dan cara mereka mengekspresikan care dan love tersebut through words of poetry yang indah. Itu one of the most nourishing feeling sih in life. Eudaimonia yang dibilang para stoa. Terus the reading session became tempat untuk curhat, tempat untuk diskusi, tempat buat ngobrol, tempat untuk beraktivitas yang gak ada hubungannya sama buku. Kita hiking, kita olahraga bareng, kita lari bareng. Tapi aku juga so fun. Barusan mikir kayak, iya ada a lot of things yang kelihatannya kayak nggak ada hubungan dengan buku. Kayak misalnya kita lagi ngobrol aja, lagi curhat, lagi giving advice to each other. Tapi menurut aku, it's also because these people kayak are readers and kayak stuff like that. Itu beneran kayak influence their personality, bikin mereka lebih empathetic. Kayak kamu bilang tadi, bikin mereka lebih expressive dan juga expressive in kayak beautiful ways. Jadi I still feel like the reading kayak is like entrenched in ways yang even that we don't realize, tapi juga strengthen our connections with each other juga kan. Yeah, I mean, being at Forward is like all those years you spend reading. Kayak you can put it into practice. Yeah. It's literary in practice. Yeah, I like that. Yes. It's so good. Aku nggak tahu aku bisa nemuin kayak gini di mana lagi selain di Forward sih. Aku senang dengernya. Terus kamu juga bukan cuma buat teman kan di Forward? Oh ya, the most interesting event yang terjadi di depanku ketika aku di Forward itu I met my wife di Forward, which is something yang kayak really unexpected karena balik lagi aku ke Forward cuma buat nge-vet community partner untuk project aku sama Olive, tapi ternyata aku menemukan cinta, aku menemukan teman hidup, aku menemukan diriku sendiri lagi dan telah bertransformasi menjadi orang baru sekarang. I met her at Forward. Akhirnya kita menikah beberapa hari yang lalu dan sekarang Nihla udah menjadi adik iparnya Faris. Iya, jadi wife Faris itu my sister, yaitu juga co-foundernya Forward. Iya. What a plot twist banget ya. What a plot twist banget. Jadi oh ya, kan beberapa hari lalu kita ngepost Instagram Reel Meet Cutes Jakarta. Yang ada kamu dan ada istri kamu, Nishrin. Kita tanya ketemu di mana, dan itu the story yang kalian bilang itu agak fabricated. Tapi the part about them meeting at Forward is true. It's true. Jadi ada yang kamu klarifikasi? Ya, saya ingin berklarifikasi. Terima kasih semuanya udah nonton. Jadi kamu lagian nanyanya di pelaminan orang nggak bisa pikir. Bukan tempat untuk interview secara cepat. Mungkin gini yang dirasakan oleh para politisi ketika ditodong untuk menjawab. Benar, aku ketemu Nation di Forward, tapi pertemuannya bukan kayak aduh bubu berantakan terus diberesin, tapi lebih ke through casual conversations di depan mejanya Alisa ketika aku volunteering di Forward Festival, dan ya semuanya leads naturally aja. Jadi sebenarnya selama kita punya best interest in heart, jalannya udah ada if you have the best interest in your heart. Begitu. Terima kasih. Terima kasih juga Faris. Dan yang aku suka itu kalau aku lagi scrolling Goodreads, aku lihat kayak Faris baca-baca buku-buku favoritnya Nishrin lately. Iya, ternyata taste kita nggak begitu jauh. Atau sebenarnya aku nggak pernah expect aku bisa suka apa buku-buku yang Nishrin kasih tahu ke aku. Kayak aku nggak pernah baca memoir sebelumnya, aku direkomendasiin Why Fish Don't Exist. Terus sekarang aku suka banget sama ikan. Karena ikan itu nggak ada. Ikan dalam kolam. Aku suka banget Why Fish Don't Exist. Ya. Itu kayak agak blend gitu, ada memoirnya, ada biografi, ada history juga. Ya awalnya aku kira aku nggak bakal suka buku-buku yang kayak gitu, tapi aku suka banget sama Why Fish Don't Exist, dan itu juga buku favoritnya Your Sister. Iya, Your Wife. My Wife.
my wife, very nice. Oke, terus apa lagi? Terus abis itu ada there's this book yang kayak dia bilang dia suka banget bacanya when she was still in school dulu, City of Brass. Yes. I thought I'm too old to read that kind of fiction Mhm. because it's a fantasy Yeah. fiction. Tapi aku selalu a big fan of historical fiction. Mhm. Dan ketika aku baca City of Brass itu, it's one of the book yang I cannot put down gitu. Mungkin karena nggak seberat itu dan itu santai bacanya, evokes your imagination. Kayak there is a lot of D&D sessions that I can plan in my head while reading that book. Dan itu juga salah satu buku favorit Nisrin. Iya. Dan aku juga baca itu trilogy kan, dan City of Brass, terus Empire of Gold, atau I'm probably City of getting it wrong. Brass, City of Brass, Kingdom of Kingdom of Copper, Copper, Empire of Gold. Iya, tapi aku baca juga setelah Nisrin. Dan aku juga biasanya nggak terlalu suka fantasy gitu, tapi aku suka banget City of Brass karena the characters itu masih very complex, very kayak easy to connect with them, dan menarik aja plotnya. Dan juga ini kan biasanya fantasy yang aku baca agak beda ya, soalnya this one is influence-nya by mythology kayak Islamic, kayak Arab gitu, jadi menarik sih buat aku. Itu juga, ya itu menarik buat aku juga. Tapi aku juga seneng banget sih Faris menjadi kakak ipar aku, karena Gimana Dik? karena dia itu pembaca dan kita bisa bahas buku-buku. Well, that's not the only reason, tapi kayak beneran aku seneng banget karena ini, again like I said, Faris merekomendasikan buku yang change my life, dan setelah itu dia juga kayak sangat membantu aku kayak on my philosophy journey, kayak jangan baca yang itu, baca yang ini, atau dia nggak demanding itu sih. Tapi kayak beneran kayak aku senang aku bisa ngomongin. Terus aku juga last year aku baca Bumi Manusia for the first time, dan Faris suka banget buku that quartet. Jadi aku bisa ngobrol sama Faris, dan kayak it's nice to know that there is someone so close, kayak within reach, kayak literally kayak that I can talk to you about these things, basically gitu. Iya, basically earlier this year, kayak this time last year kita belum kenal Kita belum kenal dan sekarang sudah berubah banget. Karena forward library. Iya, kita kan sekarang udah mulai 2025 kan ya. Do you have any kayak activities that you feel like you want to do sama Forward Fellows di tahun ini, atau any kayak wishes? Maybe you want things to stay the same, atau gimana, kan kamu juga situasi hidupnya udah berubah. Jadi gimana? Now that I am married to a woman yang ngeran Forward, aku juga jadi bapak Forward kayaknya. Aku ada bercandaan sama Alisa, nanti aku kesini pakai sarung sama kutang ya. That's the anecdote. To be serious, aku banyak banget ide dan kegiatan atau events yang bisa dikerjain atau bisa dijalanin di Forward. Apalagi untuk semua teman-teman Forward Fellows di sini, philosophy section juga buah pikiran kita, aku dan Nihla. Aku selalu bilang ke orang-orang di Forward, aku setiap 3 bulan aku berubah personality, atau yang lebih simpel lagi bercandanya adalah aku tuh aslinya 2 orang, aku tuh aslinya 6 orang gitu ya kan. Nah itu juga relate sama common wisdom yang orang bilang kayak let's reinvent ourselves every day. Setiap harinya jadi orang yang baru, jadi orang yang bagus. It's a very existential thing, sure. Tapi menurutku there should be kayak another explanation on that common wisdom, dimana kayak to live a life you need to have new things, you need to have new experiences, dan itu bisa di-achieve dengan reinventing yourself in so many ways, kayak to get to acquire new perspective and a lot of other stuff. Tapi the second part of it adalah kayak kalau misalnya kamu reinvent terus-terusan, you don't have something to hold on to. Jadi harapan aku ke Forward adalah Forward mungkin nanti wajahnya berubah atau layoutnya berubah atau buku-bukunya udah mulai, kita akan merubah kompilasi buku-bukunya. Tapi aku harapannya ke Forward adalah untuk keep on doing what you guys are doing, to build a community of reader yang bisa practice their own literary journey with each other. Karena in essence membaca kegiatan literasi itu kegiatan yang sifatnya sosial,
Gak bisa kita lakuin sendiri, mesti bareng-bareng with an open heart. Dan itu adalah esensinya dari Forward, and I wish itu akan terus berjalan terus menerus sampai kita tua nanti, Sampai kayak kamu bilang in the afterward. in the afterward. Iya. Iya. Setuju banget. I don't think I can say it in better words. Tapi beneran sebelum Forward opening, that was kayak the thing that I wanted the most itu untuk emphasize reading as communal, as social. Karena sebelumnya ada banyak orang yang kayak mungkin mikir kalau readers itu introverts only atau kayak benci orang dan mau escape ke buku biar nggak ngomong sama orang. Tapi I think we've definitely disproved that dengan Forward, dan hopefully as you say kita bisa keep that and continue that throughout 2025 dan juga throughout the rest of the time, hopefully the rest of our lives. Yeah. Okay, thank you Faris. Thank you Nila, thank you Forward team, thank you everyone for watching or listening at home or reading the transcript. Thank you. Thank you so much for listening. To hear more stories, follow us on Instagram, Twitter, or TikTok at forward.library, and you can subscribe to Forward Podcast for more. Thank you.